In loving memory. So mga mananap no. So every time nga mo adto kog mga patay, kay maguol jud ang akong dughan. Kay grabe kasakit paminaw ang mga hilak sa mga kaliwat sa mga nangamatay. Og ako lang na-realize no, na kung naanay mamatay, dito pa magtapok ang mga kaliwat. Siguro tungod sa kabisi sa ilang mga kinabuhi. Ang kaguol ana nga time ay walay kabutangan. Grabe. Pero ato lang dawhaton kay mao naman ang gitugot sa Ginoo. So mao to mga mananap. Kung naamoy mga kaliwat dira, ipapil ninyo nga love kayo ninyo sila. Dili kay ipapil ninyo kanang mawala na. Dili na nila mabantayan. So karon nga naa pa, halimbawa inyong mga ginikanan, ipapil jud ninyo sa ilaha kung unsa ninyo sila kamahal. Ay pa ninyo ipapil kung nawala na. Dito pa mo maghilak-hila kung nawala na. So karon nga buhi pa na sila, unta inyo jung ipapil maayo nga love kaayo ninyo sila. Kay sa kuha sa una, katisting ko, wala kayo na ako napapil kay siguro wala ba kayo nahamtong ang akong hunahuna. Pero sa karon nga nagkatigulang na-realize na ako nga dapat sa una pa lang nga buhi pa ipapil yun nato mayo. Kay lami kay na sa piling sa ginikanan kung inyong mapil nga love kaayo ninyo sila. Lami kay na sa piling sa ginikanan og lipay kayo na sila. So maunang karon na ginikanan naman sad ko, ipapil jud nako maayo sa kong anak kung unsa jud nako sila kamahal. Unta mapil pud nila o ipapil pud nila sa ako ang love pud kay ko nila kay sangko sa langit akong kalipay kung matanggam-taman ko na puhon sa pagdako nila. So mga ginikanan no. So karon bata pa inyong mga anak, ato jung ipapil sa atong mga anak kung unsa jud nato sila ka love. So maunang busa kung naa kay mga pamilya, ipapil jud nato sila ha kung unsa nato sila kamahal. Para jud di ta magmahay mag-abot ang panahon na mawala na sila makaingon ka unta sa una ako nang gipakita. Og sa Castañares family akong mga first cousin o ato na lang iampo nga si Tio nga nakapahuway na gyud sa iyang sakit nga natagamtaman sa katong buhi pa siya. Nakapahuway na gyud siya sa pila ka tuig nga iya nang gidaladala ang iyang sakit. So mao to nga iampo lang nato ang iyang kalag. So mao to mga mananap ato lang yung ipapil sa atong mga loved ones nga kung unsa gyud nato sila ka love. Kay once nga mapil nila na, lami kay na sila ang feeling. Wala man nila istorya pero deep inside nagkirig-kirig na ilang mga kalag dito nga lami jud kay na sa feeling. Na ana lang nga ipapil gyud nato sa bawat isa sa atong pamilya kung unsa gyud nato kamahalang usag-usa. Na may mga dili pag sinabtanay normal ra gyud na siya. Pero dili nato paabtan og dugay nga okay kay maabot ang panahon tara gihapon ang mga tinabangay sa mga ingon ani nga mga problema. Pancakes for one, took my sweet time.